চকমেট খাচ্ছে মানে বেটা গুষ্টি বাড়ি তোর ইংলিশ ঠাই তো মে আইসান মিটো আইও মানে চিকেন কি ফাঁকা চিকেন ফাঁকো একটা টাকা পাইছি কি করছিস হ্যাঁ তোর না ছড়ে ভাই কবে পিছস তুই A few moments later. কে রে তোর না ছড়ে ভাই 100 টাকা হ্যাঁ কবে আজকে কালকে নিলি কবে নিলাম আজকে কালকে নিলি আবার কথা বলিস তোর টাকা আমি নেই তোকে না যা কে বলে যা 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 তোকে বলে দে দে কত টাকা এই কে বলে যা যা আবার দি হাজার দেখ না পুজা আছে না ফেলতে টিয়া ভাই বাবা কত টিয়া দাগে দে টিয়া দর না গোয়া গিয়া মা 28 মিনিট থাম দোসন इंग्लिश मारे इंग्लिश समझा कम भाई যা इंग्लिश मान दो ना और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है কোন টাইমে তোর টাকা নিছি হ্যাঁ दोस्तों तीन देशों में दिया जिसे दूसरे तक खुली साइड हुई यानी खुली बात गायब है একটা উল্টো উল্টো কথা বলিস 3 টাকা দিতে হবে দুইটা শুনতে মান দেওয়া যাবে তিনটে তো ए काल दिन की কথা কর একদিন একটা চল মারবো কাল দিন শুনতে আনি সর সাড়ে দিন শুনতে আনি সর বাদ গোটা বুঝছি তুই বাংলা গাল দিলে মারবি না তো চাইনিজ গাল দিতে হবে চাইনিজ চাইনিজ গাল শুরু করতেছি মিঠাই চকমেট খাচ্ছে মানে बेटा गुस्सी वाले तोरी इंग्लिश जागे मिठाई तो मैं आइसन मिटो आइयो माने चिकन की फाका चिकन फाको आपको के खाचो पचू का वो इंग्लिश का मो इंग्लिश में चाइनीज में चाइनीज चाइनीज से गुस्सी खिला बेटा क्या जागे ये चाइनीज हाचामी मैं क्या कुछ मैं tango ये tango ये मान ठीक है रुको जरा सबर करो ठायो सुमिकाम हाचो मैं चोमान ए बेटा तो इंग्लिश की कम भाई बेटा हाचो मैं नॉट आता जा come বাচ্চা tango বেল তোরা নি আসে গরম মশলা গাল দিতে পিকাম চুকিং মিটা हे प्रभु हे हरि राम की जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ गलाव में पानी आ गया